कहले बेंगली रे गोटे कौन कहले बोधे हिसाब किताब ठीक আছে ছেলে ডুবছে কেন তেমনি রাজ্যের পিকচারটা আমাকে দিও ছেলে ঘুরছে কেন এখন কিন্তু সেরকম নেই 2024-এর পর সেরকম নেই শুধু ছেলে নয় ছেলে আর মেয়ে দুজনেই এখন স্কুল আসতে চায় আপনাদের কাছে ছেলে ছিল আমার কাছে ছেলে নয় ছেলে মেয়ে দুজনেই হ্যাঁ সেটা আগে ছিল 2024-এর আগে কিন্তু 2025 পরে আউ সে ঘটনা ନାହିଁ এবং মোর আজিকা দিନରେ ড্রপ আউট উপরে ନାହିଁ মোর গোটে छोटिया अनुरोध रहिबो ए जगार जो माने ए प्रकार कार्य रे लिप्त अछंती पुणी थरे स्कूल को फेरे आनिबा पई एटा खाली सरकारी योजना भितरे न रखिकी किछि लोकंकर प्रचेष्टा रही जमती सीआरसीसी बीआरसीसी अनेकंकर प्रचेष्टा रही एथरे बीओ जो माने ए कार्य करूचंती मोर आशा रहिबो जे समानंको जदी किछि गोटे टोकन ऑफ एप्रिसिएशन जदि दिया जाता मु भावुची ए सबु कार्यक्रम सहित सेमाने आउ टिके उत्साहित होते एवं सेथिरे आउ पिलांको आनिबा पई भी सेमाने चेष्टा करते तो मोर प्रश्न ए भली किछि जिंस पई सरकार चिंता करूचंती कि